Mayor diya sa Banwa, Kabadyangan, Engineer Boy Moro, palakpakan natin. Kag of course, ang inyong palangga diya sa Ilong Bukid, nga maskin paano, nagabulig kag nagaugyon sa inyong mga aktibidades kag okasyon, Mr. and Mrs. Bayani, bipalakpakan natin. The Bayani family. Mga pumuluyo, mga bisita, and very especially sa mga ginikanan kang atan Reyna, kag mga musa sa tanan mayad-ayad gid nga hapon. Nagapanginbulahan gid ako kag nagapanamyaw hindi lang kang Happy Easter kahapon sa inyong besperas, kundi isa sa tulad nga adlaw sa inyong nga kapiyastahan sa pag-honor ninyo sa inyong nga patron San Isidro Labrador. Kag ang diya nga okasyon bilang inyo fiesta, hindi lang diya okasyon nga makaambit kita kang pagkaon, kundi isa diya kay okasyon, kundiin kita magapasalamat sa mga bugay kag mga grasya nga gintao kanaton kag aton nga mahal nga makaako.